کریں اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ جی. اور ایک سٹون ہے بلو سفائر نیلم جو ہے وہ لے کے پہنے لیکن 20 نومبر کے بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور کوشش کریں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کی دوست جو ہیں یہ لڑتی جھگڑتی تو نہیں آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ؟ ان لوگوں کی ڈیورس ہو چکی ہے. اچھا تو ابھی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں کیونکہ سٹارز کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی کوئی اچھی اور بہتر نہیں ہے مجھے بتا رہی مجھے لگ رہی ہے. پوچھا تھا کہ ان کے مکان کا جو ہے نا وہ ان کی فائٹ چل رہی ہے مکان کے ذریعے ان کے ہسبینڈ کے ساتھ. میں پوچھ رہی ہوں کہ کتنا عرصہ لگے گا اور ان کی یہ پرابلم جو سولو ہو جائے گی. ایک تو میں نے آپ کو یہ جو ریمیڈیز بتائی ہیں ایک تو اس کو کنٹینیوسلی کریں تاکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اور یہ خود جو ہیں تھوڑا سا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ٹرائی کر رہی ہیں سالو کرنے کے لیے لیکن جو ان کے ہسبینڈ ہے یا ان کی فیملی ہے وہ ان کی بالکل بھی بات نہیں سنتے. اس کو کم از کم 3-4 ماہ لگ جائیں گے. 3-4 ماہ جو ہیں وہ بالکل لگ جائیں گے. اس کے بعد جا کے جون جولائی 2012 میں جا کے کہیں یہ پرابلم کا کچھ حل جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس میں یہ کہ ابھی چونکہ جتنی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں باقی کچھ ڈیٹیلز میں ان کی ریمیڈیز بھی ہونے والی ہیں تو وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو ابھی یہ ریمیڈیز جو ہیں آپ ان کی سٹارٹ کروائیں تاکہ خود یہ مینٹلی طور پہ تھوڑا سا ریلیکس ہوں اور جو ان کی پرابلمز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس کے اندر بھی بہتری انشاءاللہ تعالیٰ 20 نومبر کے بعد سے آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ان کو کہا کریں کہ اپنی جو ہیلتھ ان کی اسی لیے خراب رہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ سٹریس لیتی ہیں جس کی وجہ سے انریسٹ ہو جاتی ہیں. پرابلم چل رہی ہے تو پھر سٹریس تو ہوگی. بالکل. تو یہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ ریلیکس فیل کریں گی کیونکہ ان کے ذائچے میں اگر میں دیکھوں یہ ابھی سے نہیں بائی برتھ ان کی نیچر ایسی ہے کہ اگر یہ فیل کریں گی میں بیمار ہوں تو یہ آٹومیٹیکلی بیمار ہو جائیں گی. اگر یہ فیل کریں گی میں ٹھیک ہوں یہ آٹومیٹیکلی ٹھیک بھی ہو جائیں گی بے شک بیمار بھی ہوں. تو تھوڑا سا جو ہے اپنا فوکس اپنی جو اب جو آنے والی زندگی ہے اس کی کوئی اچھی پلاننگ کریں. میری بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لائف میں آسانیاں پیدا کرے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ کس پھر بتا دیں گے تاکہ وہ لکھ لیں. سورہ یوسف جی. سورہ طٰہٰ جی. اور یا ودودو جو ہے اس کی تسبیح کرنی ہے 1060 مرتبہ. 1060 مرتبہ. بالکل. سورہ یوسف سورہ طٰہٰ اور 1060. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا آپ اور ان کا کوئی صدقہ وغیرہ بتا سکتے ہیں کہ صدقہ وغیرہ اگر کوئی دیں تو اس سے تھوڑا پریشانیاں کم ہو جائیں. بالکل. صدقے کے لیے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو کالی چیزیں ہیں ان کا صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں. کوئی دال ہو جائے کوئی بھی چیز ہو جائے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں جن لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے ہمارے چینل کو. ان کو بتاتے چلوں کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ستارے کیا کہتے ہیں. سید محمد علی زنجانی ہمارے گیسٹ ہیں, اسٹرالوجر ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کے مسائل کے حل کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. کچھ اور مزید جو ہے ہم باتیں کریں گے ان سے اپنا ٹاپک جو ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ کی کال شامل کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सितारे क्या कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट आयरिस। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आपको बताते हैं आपके सितारों के हवाले से कॉल करने के लिए जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा जो लोग ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, आप लोग कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। हमने आप एक कॉल शामिल की थी उनको। ज़ंजानी साहब, अच्छा मैंने एक बात नोटिस की थी, आपने इनको बोला कि आपने ब्लू सफ़ायर पहनना है, नीलम पत्थर पहनना है, लेकिन 20 नवंबर के बाद, ये जो 20 नवंबर आपने उनको एक ख़ास जो है डेट बताई है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो नीलम है, एक तो वैसे भी ज़ोहल का जो बनता है स्टोन बनता है, और ज़ोहल सैटर्न जो है वो वैसे भी शर्फ में आ रहा है, सबसे अपनी अच्छी पोजीशन में होगा। और वैसे भी किसी काम के करने के लिए जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इस टाइम पे आप ये काम करें, इस टाइम पे ये काम करें, तो ऑटोमेटिकली इत्तफाकन 30 साल के बाद सैटर्न जो है वो अच्छी पोजीशन पे आ रहा है। तो इसलिए 20 नवंबर के बाद उनको रेकमेंड किया है, ताकि चूँकि 15 को ये मूव होगा, 20 के बाद इसकी जो वेव्स हैं, जो पावर्स हैं, वो प्रॉपरली उस तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी, ताकि वो फॉरएवर आने वाली जो आगे ज़िंदगी है उसमें उनको फ़ायदा जो है देता रहे। अभी भी पहन सकते थे, लेकिन अभी उसको पहनने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, बिकॉज सैटर्न जो है वो वैसे ही एक तरह का डेड अभी है, तो उसकी पावर्स जो हैं वो एक तरह की ना होने के बराबर हैं। तो इसीलिए उसको तब पहना जाए, जैसे हर चीज़ का, हर काम का करने का एक ख़ास टाइम होता है, इसी तरह पत्थर भी जो है हमेशा अच्छे टाइम पे पहनने चाहिए। सही। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर टाइम हुआ तो दोनों कर लेंगे, नहीं तो एक ज़रूर करेंगे आज हम डिस्कस। और वो टॉपिक है कि लोग जो हैं एकदम से क्यों बदल जाते हैं। इस पर हम ज़ंजानी साहब से बात करेंगे कि सितारों में जो है इसके बारे में क्या है, क्यों बदल जाते हैं लोग। सब कुछ ठीक हो रहा होता है, रिलेशंस में बदल जाते हैं, बिजनेस में बदल जाते हैं। तो हम ज़ंजानी साहब से पूछते हैं कि लोग जो हैं वो क्यों बदल जाते हैं। ज़ंजानी साहब, आप क्या कहेंगे, क्यों? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये टॉपिक जो है हमने क्यों रखा है, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ठीक है, ये जनरल टॉपिक है, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी ठीक है। आप क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में कि लोग क्यों बदल जाते हैं ज़ंजानी साहब? बिल्कुल, बेसिकली अगर मैं देखूं कि लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं बदलते, स्टार्स जो हैं उनको मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। तो 1-2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो हर इंसान की जो लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं जी जी, वो फोर्स करते हैं उनको बदलने के लिए। और फिर कुछ ह्यूमन नेचर एक ऐसी है कि अगर कोई कहीं से अच्छी चीज़ सीखता है तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करने की भी कोशिश करता है। तो वो जो अडॉप्टेशन है, चाहे वो अच्छी चीज़ की हो, चाहे वो बुरी चीज़ की हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको चेंज कर देती है। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है हमें ज़्यादा देखने में मिलती है जब आप रिलेशनशिप्स में किसी के साथ बनते हैं, या आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करते हैं, या जब आपने ऑफिस आना होता है या काम पे, मतलब लाइफ के हर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम देखें तो हर महीने के बाद आपकी लाइफ में चेंज आता है। जैसे हर 5 किलोमीटर के बाद एनवायरनमेंट डिफरेंट आपको मिलता है, इसी तरह आपकी जो लाइफ है वो हर 1 महीने के बाद चेंज करती है। जी, सही। उसमें होता ये है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आपके नॉलेज में, आपकी ब्रेन मेमोरी में बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो फीड होना शुरू हो जाती हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि जब आप छोटी एज में होते हैं, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, तो इसलिए आप लाइफ को बहुत लाइट लेते हैं। बिल्कुल। तो चीज़ें आपके माइंड में स्टोर होती जाती हैं। बल्कि वो ऐसा टाइम होता है नॉर्मली जिसमें लोग जो हैं वो ख्वाब भी नहीं देखते, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी सोच मैच्योर होती जाती है, जो चीज़ें आपके माइंड में फीड होती हैं वो फिर ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है वो रिएक्ट करवाती हैं कि आपने ये काम करना है, ये काम ठीक है, ये काम गलत है, ये काम जो है आपको किस टाइम पे करना चाहिए। तो ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं ये आपको मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। अच्छा, सही। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अच्छे काम के लिए भी बदलते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप मजबूर होते हैं कि आपको गलत काम के लिए भी बदलना पड़ता है। अगर आप किसी को सिक्योर करना चाहते हैं, किसी को सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दुनिया में चूँकि हर तरफ पॉजिटिविटी तो है नहीं।